ओइन ने डरते डरते उस गहरे अंधेरे की तरफ देखा। वहां नीचे कुछ था, कोई ऐसी चीज जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने की कोशिश कर रही थी। उसने फौरन दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वो रेंगने की आवाज आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल दरवाजे के पीछे पहुंच चुकी थी। और फिर अचानक ओइन के होश उड़ गए। उसने देखा दो अजीब और खौफनाक हाथ दरवाजे को आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेल रहे हैं। ये सब देखने के बाद घबराते हुए वहां से बाहर भागा। उसका पांव फिसला और वो पानी के टब में गिर गया। जैसे तैसे खड़ा हुआ और सीधा अपने कमरे की तरफ भागा। और उसी लम्हे कमरे में एक तेज अजीब सी हंसी की आवाज गूंजी, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ओवेन जल्दी से कमरे के अंदर आया और उसने आते साथ ही सारे अंदर आने के रास्तों को बंद करना शुरू किया, लेकिन वो आफत खिड़की के बाहर बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। तभी ओवेन को याद आया कि एक बार किसी ने उसे बताया था कि अगर तुम फर्श पर एक चौक का दायरा बना लो तो बुरी आत्माएं उस दायरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ओवेन ने फर्श पर वो दायरा बनाना शुरू किया और ठीक उसी वक्त उस शैतानी ताकत ने खिड़की के टूटे हुए शीशे से हाथ डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश शुरू कर दी। जैसे ही वो दायरा मुकम्मल हुआ, वो शैतानी ताकत दरवाजा खोलकर अंदर आ चुकी थी। ओवेन अब उसको बिस्तरों के पर्दों के बाहर हरकत करता देख सकता था। वो जो भी था बहुत खौफनाक था, मगर ओवेन को ये पता चल चुका था कि दायरा काम कर गया, क्योंकि वो जो भी ताकत थी वो उस दायरे के अंदर नहीं आ सकती थी। जैसे तैसे रात गुजर गई, लेकिन अगली सुबह जब उसने कांपते कदमों से उस दायरे से बाहर निकलकर देखा तो वहां कुछ ऐसा था जिसे देखकर उसका खून जम गया। ये कहानी शुरू होती है एक ऑथर से जिसका नाम है ओवेन। वो अपनी किताब की एंडिंग लिखने की कोशिश कर रहा था, मगर उसको इसमें कोई कामयाबी नहीं थी। एक रात उसे अपने घर में सीढ़ियों पर अपनी मरी हुई माँ का भूत नजर आया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, उसने बहुत बार अपनी माँ की रूह को, अपनी माँ के भूत को देखा था। और वो क्यों इसको देखता था, उसके पीछे एक वजह है जो आगे फिल्म में हमें पता चलेगी। एक दिन ओवेन ने यह फैसला किया कि वो आयरलैंड के एक होटल जाएगा, वही खौफनाक और सुनसान होटल जहां बरसों पहले उसके माँ बाप अपनी शादी के बाद पहली बार गए थे। उसके वहां जाने की एक वजह यह भी थी कि उसे ऐसा लगता था कि जब वो वहां जाएगा तो वो अपने माँ बाप की राख, उनकी अस्थियां वहीं जंगल में एक दरख्त के नीचे फेंक देगा, जिससे उनकी रूहों को सुकून मिलेगा और शायद दोबारा वो अपनी माँ के भूत को कभी नहीं देखेगा। जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि होटल का मालिक बच्चों को उस इलाके में भटकती हुई एक चुड़ैल की खौफनाक कहानी सुना रहा था। वो बताता है कि वो चुड़ैल लोगों को जंजीरों में जकड़कर उन्हें गहरे अंधेरों में ले जाती है, जहां से आज तक कोई वापस नहीं आ सका। ओवेन को ये सब एक पुरानी कहानी, एक किस्से जैसा लगा और उसने इस बात को सुनकर मजाक में उड़ा दिया। लेकिन ओवेन ये नहीं जानता था कि ये कहानी उसे दोबारा सुनने को मिलेगी, मगर कैसे, ये हम आगे जाकर जानेंगे। ओवेन को पता चलता है कि होटल का सबसे ऊपर वाला कमरा वही कमरा है जो बरसों पहले बंद कर दिया गया था। उस कमरे को बंद करने की वजह यही थी कि लोग कहते थे कि उसमें वही चुड़ैल कैद है। ओवेन ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता तो उसने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। एक दिन ओवेन उसी होटल की बार में ड्रिंक करने जाता है, जहां उसकी मुलाकात होटल की बारटेंडर फियोना से होती है। लेकिन दोस्तों, सस्पेंस तब खुलता है जब उसी रात फियोना को ओवेन का टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें वो हर चीज़ रिकॉर्ड करता था। और जब वो टेप रिकॉर्डर वापस करने उसके कमरे में जाती है तो वहाँ का मंजर देखकर उसकी चीख निकल जाती है। ओवेन ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। खैर, फियोना की वजह से टाइम रहते ओवेन की जान बच जाती है और उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। कुछ दिन बाद जब ओवेन को होश आती है तो वापस होटल आता है। यहाँ आने के बाद उसको एक और झटका लगता है। उसे बताया जाता है कि फियोना वहाँ से अचानक गायब हो चुकी है। वहाँ के लोगों का शक जंगल में अपनी वैन में रहने वाले एक अजीब आदमी जेरी पर जाता है। लेकिन जब ओवेन जेरी से मिलता है तो जेरी कहता है कि उसने होटल में फियोना के भूत को देखा था, जो उसे उसी बंद कमरे की तरफ जाने का इशारा कर रहा था। अब क्या कोई एक अजीब पागल आदमी की बात पे यकीन करके उस कमरे में जाएगा? सर्दियों के दिनों में इस होटल को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है, लेकिन ओवेन जेरी ने यह फैसला किया कि वो लोग चोरी छुपे उस होटल में जाएंगे और सच का पता लगवाएंगे। वो लोग अंदर जाते हैं और तभी होटल के चौकीदार ने जेरी को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मगर इसके बाद ओवेन अब पूरी तरह अकेला रह गया था उस सुनसान होटल में। अब ओवेन डरते डरते उसी सबसे ऊपर वाले कमरे में जाता है
اور یہاں ایک بار پھر اسے اپنی مری ہوئی ماں کا بھوت نظر آتا ہے۔ اب یہاں پر اسے اپنے بچپن کا وہ خوفناک حادثہ بھی یاد آتا ہے جس میں غلطی سے اس سے اپنی ماں کا خون ہو گیا تھا، اور تبھی وہاں ہوٹل کا ایک ملازم آتا ہے جو گھبرا کر اسے کہتا ہے کہ یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ، لیکن اوین کی نظر ایک پرانی کھانا پہنچانے والی لفٹ پر پڑتا ہے۔ جب وہ اس لفٹ کا دروازہ کھولتا ہے تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ اندر فیونا کی لاش تھی، اسی بار ٹینڈر کی جس نے اوین کی مدد کی تھی۔ یہاں کچھ عجیب ہوتا ہے، ہوٹل کا مالک اوین کو اسی کمرے میں بند کر کر باہر سے تالا لگا کر بھاگ جاتا ہے۔ اوین ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر لاش کے پاس پڑے ہوئے اس کے ٹیپ ریکارڈر پر پڑی۔ یہ وہی ٹیپ ریکارڈر تھا جس میں وہ اپنی باتیں ریکارڈ کرتا تھا، اپنی کہانی ریکارڈ کرتا تھا، اور جیسے ہی اس نے اس ریکارڈر کو پلے کیا سارا راز کھل گیا۔ فیونا کا قتل کسی اور نے نہیں، میل اسی ہوٹل کے مالک نے کیا تھا۔ میل نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے، اپنا افیئر چھپانے کے لیے ڈرنک میں کچھ بے ہوشی کی دوا پلا کر اسے زندہ اس لفٹ میں دفن کر دیا۔ ابھی اوین یہ سب کچھ سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے، تبھی وہاں وہ خوفناک چڑیل آ جاتی ہے۔ اوین اس چڑیل سے بچنے کے لیے زمین پر چاک سے وہ دائرہ بناتا ہے اور ساری رات اسی دائرے میں رہ کر اس چڑیل کے جانے کا انتظار کرتا ہے۔ اگلی صبح ہوٹل کا مالک میل وہاں واپس آتا ہے تاکہ وہ سارے ثبوت مٹا سکے۔ وہ ہوٹل کو آگ لگا دیتا ہے اور اسی وقت جنگل سے بھاگتا ہوا چیری بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، مگر میل اسے بھی تیر مار کر زخمی کر دیتا ہے۔ میل اوین کو ڈھونڈتا ہوا اسی تہہ خانے کی طرف جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد بدقسمتی سے اس کا اپنا سامنا اس چڑیل سے ہوتا ہے۔ وہ چڑیل میل کے ہاتھوں میں زنجیریں جکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی اسی اندھیروں میں لے جاتی ہے جہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ اوین بھی زنجیروں میں جکڑا اسی تہہ خانے میں تھا اور وہاں اسے اپنی ماں کا بھوت ایک بار پھر نظر آتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی تھی، اور اس کی ماں اس کے پاس آ کے اس کی مدد کرتی ہے۔ وہاں کچھ ایسا ہوا کہ اوین نے اپنے آپ کو ان زنجیروں سے آزاد کروایا اور اس تہہ خانے سے بھاگ نکلا۔ جب اوین باہر نکلتا ہے تو ہوٹل آگ کی لپٹوں میں جل رہا تھا، مگر اسی وقت ہوٹل کے چوکیدار نے صحیح وقت پر آ کر اوین کی جان بچا لی۔ اس کہانی کا آخری جھٹکا اوین کو تب لگتا ہے جب ہوٹل کا ایک سٹاف اسے ملنے آتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے ایک دن غصے میں آ کر اوین کی ڈرنک میں کچھ ایسا نشہ ملا دیا تھا جس سے انسان کو ہیلوسینیشن شروع ہوتے ہیں، مطلب ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو ہوتی نہیں۔ اب اوین یہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ سب کچھ جو اس نے دیکھا وہ نشے کی وجہ تھی، لیکن تبھی اوین اپنی کلائیوں پر دیکھتا ہے جہاں زنجیروں کے اصلی اور گہرے نشان موجود تھے۔ یعنی وہ چڑیل، وہ تہہ خانہ، وہ اندھیرے رستے، وہ اس کا وہم نہیں تھا بلکہ ایک حقیقت تھی۔ پولیس نے ہوٹل کے مالک کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، کیونکہ شاید اب وہ اس اندھیرے میں جا چکا ہے جہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ اوین نے اپنی آخری کتاب مکمل کی، مگر ابھی بھی اس کتاب کے علاوہ بہت سے ایسے راز تھے جن کے بارے میں وہ بات کرنا چاہتا تھا، مگر شاید اس کے پاس صرف سوال تھے، جواب نہیں۔